गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं जा कुन्देन्दुतुषारहारधवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः हृदय सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। राम लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः सच्चिदानन्दरूपाय विस्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाद्रीनाथं जगतान्मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ
जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्पन्थस्थमीश्वरम् जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरन रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजै कांधे मुंज जनेऊ साजै शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सिया मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना राम मिलाय राजपद दीन्ना तुमरो मंत्र विभीषण मारा लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लेल्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांगी गए अचर जनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोको हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावी सब पर राम तपस्वी राजा तीनों के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुगों पर ताप तुम्हारा हे पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजना राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता
चितन धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल मीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री राम जय जय राम श्री राम जय हनुमान। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेऊ जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। मोर प्रिय भाई और भौणी माने गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित श्री रामचरित मानसर बालकांड रे आपण माने श्रवण करुचंती जे प्रकृत रे जय विजय दिजन समस्ते जानती आज्ञा जे जय विजय जे कि सनकादि सप्तऋषि माँ लक्ष्मी सहित अभिशाप प्राप्ति जोगुरु से माने आसिक हिरण्याक्ष रूप से जन्म नेले कि साल्व दंतवक्र साल्व शिशुपाल रूप जन्म ग्रहण कले एवं रावण कुंभकर्ण रूप जन्म कर तृतीय जन्म उद्धार पाइले। एक कथा जगत विदित किंतु रावण पोस्ट आज्ञा जे सब गोटे थर एमती जुग जुग यही मत परम आनंद ए जगत एवं आज्ञा 5 वर्ष भारत पे गोटे बजेट हूँ 5 वर्षिक योजना सीमित आज्ञा प्रति जुग पे गोटे जुग हेले गोटे जुगे किए रावण किए कुंभकर्ण हे से देखूँ आगामी ए चैत्र मास आम गंजाम जिला प्रसिद्ध दंडनाट पे गाँ गाँव में प्रस्तुत होती कौ गाँव में रामायण कोटे भारत लीला कोटे कि नाटक किए अपेरा किए सब कौन शिखी थे। अच्छा गला वर्ष जी हिरो होता से अपेराटा मैंने आउ बहुत नाटक घोषाटा कष्ट पिला जी घोषे से अपेराटा आउ खेलिले जो हिरोटा अच्छी देह खराब अच्छी ना शत्रुर पड़ी कि ना विदेश अच्छी हेल्ले तो किए लोक बोले सी एका ना जानवा पड़े जे हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान कथा अनंत तेणु केते जुगे कि रावण होता कि कुंभकर्ण होता सब गोटे गोटे बदली आज्ञा अनेक बदली जाइए आम गोटे किसी लिमिटेड कथा कहते याज्ञवल्क्य मुनि स्वल्प भाव में कहते मुझे केतुटा कारण एमती लिमिटेड कारण मैं अल्प किसी कारण कहूँ भगवान कहीं धरा पृष्ठ को अवतरण करके आसी ये जो प्रताप भानु राजा जिते ब्राह्मण भोजन करवा लगी समस्त ब्राह्मण मान को 108 ब्राह्मण को सपरिवार सहित कहले काली आसो ब्राह्मण भोजन हम से मुक्तेश्वर की लोकनाथ जमेश्वर टी दक्षिण गाड़ी जगह देदेले समस्ते ब्राह्मण तो भोजन प्रिय सब बेगपत्र धरिकी पाँच धरिकी गदेवे अरे चुप रह भाई ना सी ककई तुम कौ धरी से गाड़ी मोटर थे चल चुलिक आस रजा हाथ खाଇବା सब बस ब्राह्मण मैंने ये समय शून्यवाणी कहते जो मायावी राक्षस गोटे ब्राह्मण को मारी तार तरकारी कर सी दे ये जो कहती आप घटना कौन ना
कहीं अवतार नहीं ना प्रतापमान राजा गोटे धर्म धुरंधर राजा होमती देखो कालर विपर्य कालर प्रभाव से कमी दंडित हो गले जहाँद्वारा सी ब्राह्मण मान जो पूर्वर शुणी जाकि भंड तपस्वी सहित साक्षात होता कमी सी भंड तपस्वी परामर्श अनुसार ये ब्राह्मण भोजन कर खाइबा बाढ़ी ये समय शून्यवाणी से माया भी राक्षस गला बोला हे गोसाई महाप्रभु माने हे पंडित ब्राह्मण माने हे जहाँकि पुरोहित माने ये जो भोजन में बच राजा हूँ भंड राजा तुमको डाकी आणिकी ब्राह्मण को मारिकी तरकारी मांस कर तरकारी कर तमें खाइले तुम काया अपवित्र हम तुम आज लंडा मुंड हो मुक्तिमंड हो से जहाँ प्रायश्चित बसवे से पंडित माने मुक्तिमंडप पंडित माने जहाँ से समय जो मुक्तिमंडप एवं जमी अच्छी जो पंडित माने जहाँ तुमको निष्पत्ति देवे सी अनुसार आपण मैंने प्रायश्चित करेंगे जिते सी बतईले ये कथा शुणला किए कथा को हाँ बा नहीं कहीं कर से जिते ब्राह्मण मैंने शून्यवाणी शुणीदे से समय समस्ते खाଇବା जाक छाड़ी उठी पड़े मनरे विचार कले अरे मनुष मांस मारिकी ब्राह्मण मांस दे तो भल कथा मूषा औष पकईकि से जो गोटे सिमला गोटे मिलूँ आज्ञा जो कहती बैगण पकड़ा गोटे विष जिन गोटे मिलूँ से जो पकईदेनी मरीकी डाकी मूषा औष कि लक्षण रेखा कि आउ कौन न पकईदेनी सब उठी पड़े क्रोध आज्ञा ब्राह्मण मान तो बसते खायापी क्रोध क्षुधा तुराण न शुद्ध बुद्धि आज्ञा जे क्षुधार्थी लोक तार भल बुद्धि के हेनी ये तो सहजे ब्राह्मण माने जेहेतु तामसिक राजसिक तीन टा गुण थे ब्राह्मण मान हृदय आज्ञा लहुणी भाई आवार अच्छी जड़े ब्राह्मण ताकू कहुए गुण आज्ञा 9टा गुण आज्ञा पैता धरते 9टा जाक गुण खाली 9टा देवता बास कले ब्राह्मण सम दम दान जो तितिक्षा अर्जव अहिंसा अपरिग्रह शौर्य तेज एमती ब्रह्मचर्य 9टा गुण धारण करा पड़ो किंतु ये 9टा गुण थे बेले बेले आज्ञा मशाटे चोबेले हाथ जाकि बाड़ी दूचे आम क्रोध होगी 3 थर चोबेल आनी गोटे काम चले हाथ बाड़े सी बैकुंठ जाऊ कि आम नरक जाऊ कि टेंशन ना बाड़ी दूचे आम मशा बेट्रे मारुचे हेल्ले कहीं क्रोध गोटे अच्छी ये मैंने भोग कर उठी क्रोधित हो गले छिड़ा पड़े कहले राजा तू आमको जो पथभ्रष्ट जाति भ्रष्ट करने जो बसलु आमको जो पता आम जाति श्रेष्ठ भूसुर जी कि प्रेजेंट गॉड ऑफ द वर्ल्ड आम पृथ्वी राजा पृथ्वी देवता भूसुर भू अर्थ पृथ्वी सुर अर्थ राजा आम पृथ्वी राजा आमको तुम अपमान कर खाया जिनस तुम एमती गोटे गले तो ये ना सप्लाई इन्स्पेक्टर किए तो ना किसी डिपार्टमेंट तुम एमती कर अखाद्य गोटे कर तुम अभिशाप दौचे तुम सब जाक बयस सहित बुड़ीच तुम किस राक्षस हो जन्म हम कौटी जाकि आउ तुम बयस पानी टे दवा किए जो नाती नातुणी जो चोटा सब 3 बाजू जीवे ये कथा जो अभिशाप देदेले से कथा भगवान जाइले शून्यवाणी पुणी थे आउ सागे आउ थे शून्यवाणी है ये ब्राह्मण मैंने आपण मैंने क्रोधवश से राजा को अभिशाप दे राजा किसी दोष ना बिना कारण आप दोषित दोषी करदे अभिशाप दे अभिशप्त हो गले से राजा बर्तमान उपाय किसी ना तेणु ब्राह्मण मैंने विचार कले तुम ब्राह्मण माने कहले नीच क्षत्रिय तू तो परिवार सहित ब्राह्मण मान को डकाई से नष्ट कर चाहूलु ईश्वर आमर धर्म रक्षा कले एथर तू सपरिवार नष्ट हो गोटे वर्ष भितर तोर सर्वनाश हो जाऊ तो कूल पानी देवा भी कहीं न रहू अभिशाप शुणी राजा भय अत्यंत व्याकुल हो गले से पुणी थे श्रेष्ठ बा प्राकृत आकाशवाणी है हे ब्राह्मणगण तुम्हें माने बुझी विचार अभिशाप देल ना राजा कौन अपराध करना आकाशवाणी शुणी ब्राह्मण माने चकित हो गले तापर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत होता राजा से स्थान को गले जमी प्रस्तुत आगुरी करते सी तो माया भी राक्षस मार्थ ना या अर्थ जहाँ सी जो माया सब जी राति स्वप्न देखी मुझे अनेक थर कहे आम राति स्वप्न देखिले काली परदिन देखी गोटे मत क्या अच्छी बोलती आज्ञा एटीएम कार्डटा रखु ये 4 लाख अच्छी के असुविधा सुविधा खर्च करी मुझे माँ अंदर एटीएम देखी रखिली निद भांगला 3 पैसा ना कि एटीएम कार्ड ना कहीं माया स्वप्न गोटे जमी यहाँ गोटे सेमती ये सी जो देखिले जे प्रकृति से जो भंड तपस्वी जो माया करके सब जे जो राक्षसटा अच्छी ब्राह्मण विषय थी रोषेईकार हो सी जो सब रोषेई सार जो खंजा शाल करता जो टेंट पेंट मारिकी जो अन्नपूर्णा माँ फोटो मारिक गोटे लक्षे ब्राह्मण भोजन हो कौटे कि अंडा बत्य तरकारी बत्य कौटे सब बची के रोषेई चलती लक्षे ब्राह्मण भोजन करेंगे अनुमान करूँ के रोषेई चल न सब जा देखला किसी ना माया जो करता सी अपसरे नहीं
ଶୁଣେଇଲା। ସେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ନାହିଁ କି ସେ ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ନାହିଁ। ଫଳରେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚକିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣାଇଦେଲେ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସିନା ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ କହିଥିଲା ଯେ ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଦି ଆଗରୁ ଏ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ରାଜା ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ସେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ରାତିରେ ଆଣି ମୋତେ ଘୋଡ଼ା, ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଘୋଡ଼ା ଶାଳରୁ ନିଜ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇବାରେ ଜାଣିକି ଶୋଇ ଦେଇପାରିଲା ଜଣେ, ଏତିକି ହେଲା ପରେ ସେ ନିଜେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ କଲେ, କାହିଁକି କିଏ ନ ଜାଣୁଛି କହିଦେଇଛି ଆଗରୁ, ଏଇଟା ଜାଣିଦେଲେ ତୁମର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ 6 କାନ କରିଦେବ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେବ କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ରାତିରେ ଯେ ବାବାଜୀ ମୋତେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଅମର ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆରବପତି ହେଇଯିବୁ, ତୋର ତ ପୃଥିବୀ ଯାହା ତତେ ସବୁ ଡରି ମରିକି ରହିବେ, ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା କାହା ହେବ, ସବୁ ଯାହା ବର ମାନେ ଭାବିଥିଲେ ସେ ବର ସବୁ ଦେବେନି। ଯଦି କଥା ମୋତେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କାହାକୁ କହିବେ ସେ ବୋଲେ ଖାଲି ମିଛ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀଟା। କାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ହାତୀଟାକୁ ଛେଳି କରୁ, ଛେଳିଟାକୁ ମେଣ୍ଢା କରୁ, ଦିନ ବେଳେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସେମିତି କରିପାରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ କି ଯାହା କିଏ କହିଦେବ ସିଏ ତା ଦେହରେ ସେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀଟା ତା ଦେହରେ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଏ ଯାହା କରୁଥିଲା ସେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ କ'ଣ ଜଣାଇକି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ଚକିତ କାମ ବା ଓ ଟେକ୍ନିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜା ସେସବୁ କହିଦେଲେ ଯେମିତି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କି ଅଭିଶାପ କହିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁ 6 ମାସ ଭିତରେ 3 ପାଦରୁ ଯିବୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଚାରେ ଦେଲାବେଳକୁ ସେ ଚାରେ ଡିଡିଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି କି କ'ଣଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାବୁଲି ଗୋସାଇଁ କି ସନ୍ତୋଷ ମହାପୁରୁ ତତେ ଡିଡିଟି ପକେଇକି ଫିନାଇଲ ପକେଇକି ତ ଚା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତୁ। ସିଏ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି କୂଳ ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ିଯାଉ ବୋଲି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇକି କହିଲା କ'ଣ ଅଭିଶାପ ତ ଫଳି ଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ କେବେ ରିଜେକ୍ଟ କେବେ ହେଇନି କେଉଁଠି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାତୁରେ ବାଇଲୁ କ'ଣ କଲେ ଯଦୁବଂଶୀରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇଟା ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ଯିଏ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ ସେଇ ମହାମରୁ ଆଛନ୍ତି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଏଇଟା ନିଜର ଗୌରବ ଗର୍ବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ଅଛି କରିବାର। କ'ଣ ନା ଯଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଦାନ ପ୍ରତିଗ୍ରହ। ଯଜନ ଯାଜନ ପୂଜା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ରଥ ମେଳା ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ କରାଇବା। ଯଜନ ଯାଜନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ପଢ଼ିବା ପଢ଼େଇବା, ନିଜେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଗୀତା ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସ ହରିବଂଶ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ବାୟୁ ପୁରାଣ ଯମ ପୁରାଣ କୁବେର ପୁରାଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ସବୁ ଅଛି ପଢ଼ିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇବା। ତାର ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦେବା ବତେଇବା ପରେ ଏମିତି କରିବୁନି ସେମିତି କରୁ, କାହିଁକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋନ ଖୋଲା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେନ ଡକା ହେଉଛି। ଅନେରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋନ ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୋଜିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ପୂଜାରୀ କଲେ 3000 ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ କିଏ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଲେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଗାଁରେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା, ଚଳନ୍ତି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସିଏ ଏପଟଟାକୁ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ଅପୁତ୍ରୀ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରି ପୁତ୍ର କରିଥିଲେ, କେଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଚଳୁ କରିକି ଅଗଷ୍ଟ 30 ଆଜ୍ଞା 7ଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇପାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ସେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହୁଛି ଶୁଣିଛି ନାଁଟେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଔଷଧ ହିସାବରେ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ଟିକେ ପହନ୍ତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଜିକାଲି ସେ ତାଙ୍କ ମାଦକ ମଧ୍ୟ ପାନ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ପଚାରିଲେ ନିଶାନ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲେ ବାବୁରୁ ଆଜି କି ତିଥି ଇଏ ତ ବାବୁଲି ବସେଇକି ସତୋଷ କହି ମୁଁ କାହା ନାଁଟା କିଣି କହିବି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେ ଖରାପ ହେବି। ସିଏ ତ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଓଭର ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ପଦାର୍ଥ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଏତିକି ନିଶାରେ କହିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଛାଡ଼ିଲା ଖରା ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦେଖିଲେ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେବୀକି ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଲୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିକି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ କହୁ ପାଟିରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତୁ ମୋର ମାନ ମହତ୍ଵ ରକ୍ଷା କରିବୁ ନହେଲେ ଜୀବନ ପଳେଇବ। ନା କ'ଣ କରିବି ନା ମୁଁ ଆଜିକି ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଅମାସିଆ ହେବ ନା ଅମାସିଆ ଗୋଟେ ତୁ କାମ କରି କୋଠିରେ କାଟିକି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳଟେ କାଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳଟେ କାଟିବୁ ସେପରେ ଗୋଟେ ଦୀପୁଟେ ବସିବୁ ତାପରେ ହାଣ୍ଡିଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଦେଖିବୁ 4 ଜଗତ ଯାକ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ମାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମିତି କଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯେତେ ଦୀପୁଟାକୁ ପୁରା ଆକାଶଟା ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ରଜା 8 ଘଣ୍ଟା ହେଲା 9 ଘଣ୍ଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣୁଛେ ଠିକ୍ ବୋଲି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଅମାବାସ୍ୟାଟା କେମିତି ଜାଣିବା ଠିକ୍ ବୋଲି ନା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧାର ଥାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଜିକାର ମାନେ 3ଟା ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଡ଼େ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି 6ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛି ନା କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କିଏ କଳା ଦେଖିଛି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ।
देखिक ज्ञानी मैंने से पांच कार कथा अज्ञानी जगह आम भाया मूर्ख होती करेंगे तो गणना हिसाब से करेक्ट गणना आज्ञा सी अनुसार सी कहते कौन ब्राह्मण मानक से पचार ब्राह्मण मान तो कहले अभिशाप दे सारे मुझे मो कथा कहती मुझे क्या कही अभिशाप देवे उपाय कौन गुणा तो मुंडिया मारे सार तेणु राजा कौन कहते कौन भूपति भाविमित नहीं जतपि न दूषण तोर जतपि न दूषण तोर किए अन्यथा होई नहीं विप्रश्रापति घोर सबू शुणी ब्राह्मण माने कहले हे राजन यद्यपि तुमर किछि भी दोष नहीं तथापि नियतिर गति अन्यथा हेब नाही नियति ब्राह्मण कि कले नियतिर माने आम देखुने जार आयत्त जगत चलती नियति जार निर्देश आयत्त संसार चलती मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौंतेय जगत भी परिवर्तन आज्ञा सूत्रे मणिगण आईब भगवान ही संसार टाक चलते आज्ञा आम कि करूने निमित्त मात्र आमको कहला तू नात बड़ लड़ लड़ कर बाबुली घोषे तू जाकि रामकृष्ण गोविंद हबू ये कौन मो मोहन हत्यार मु हूँ आज्ञा जड़े भल कंठशिल्पी होती भगवान कृपारू जड़े भल ज्ञानी होती जगन्नाथ दयारू जड़े भल पंडित होती जगन्नाथ दयारू जड़े बड़ धनी होती द्वारा कि खेला हो कि जहाँ भी जोड़ा भल से भगवान कृपा सी पशु होती भगवान कृपारू दयारू का जेहेतु सृष्टिटा भगवान तेणु से ब्राह्मण मैंने कहले नियतिर जहाँ इच्छा अच्छी जे आगुरी श्री रामचंद्र मास शुणवे होई हे वही जो राची राम राखा को कर तरक बड़ा बैशाखा भगवान जहाँ रचना कर कर्म विपाके नर रामचंद्र मातुल जस्य गोविंद पिता जस्य धनुर्धर स अभिमन्यु केन रणक्षेत्रे निहतवान जदि समस्ते भाग्य फल को बदली देवार योग्यता था कर्म द्वारा धर्म द्वारा केवल भगवान नाम द्वारा हरि नाम कृष्ण नाम गोविंद नाम राम नाम द्वारा ही आप भाग्य पूर्वार्जित कर्म फल को बदल पारे ना कौन सी प्रकार जदि जी जप कले ही आप प्रारब्ध जहाँ जो कुसंस्कार जहाँ थी सी नष्ट हवाटा सार किंतु आउ अन्यथा जहाँ कले ये भविष्य संचित होना प्रारब्ध मिटे आप अवश्य भोक्तव्यम कर्मा शुभाशुभं कृताकृतं अवश्यमेव भोक्तव्यम शुभाशुभं कृताकृतं जिते आम दान पुण्य करचे तार फल भगवान थोड़ी जिते जाक बाड़ी पिटिक कष्ट देचे तार फल थोड़ी दीटा जाक पतुणा जमपुर गले बोले कहीं कोर्टे डका सतोष कुमार मिश्र हाजरे बाबुली मिश्रे हाजर कोर्टे तू तार डाक आगे आप डाके कि जमपुर डाके से गलापर से निष्पत्ति कौन कौन ये मर्त्य पृष्ठ कर ब्राह्मण घर जन्म होता आर प्रकृत कौन कौन ये कार्य कर आज्ञा खाली नस्ती गोटा पापीटा जो चोरुटा खंडुटा जितने लिस्ट अच्छे काढ़ देवे ना आज्ञा धर्म गोटे पुराण दी अक्षर केते भल भल होती दीटा काउंटिंग करेंगे आर पाप अधिक दे आंकु नियो तेल द्रोणी पकई दियो ये हम फाइनल रिपोर्ट मुना जगत जी भी संसार को आसती आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषो मातृकुक्ष स्थित आज जिते जीव जगत को देखी आम जिते धनी मानी पंडित ज्ञानी गुणी जिते जहाँ विद्या देखुं कि जिते वैज्ञानिक देखुं समस्ते आज्ञा दिन ना दिन संसार पृष्ठ छाड़ी पलैबे केवल कथाटी रही केवल कथा रही काल काल को जिन महामान महात्मा गांधी गोपबंधु दास जी चाखी खुंटिया बोली बोलतु बक्सी जगबंधु पात्र बोलतु जो देश देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलतु कि जिते जो देश जहाँ डेडिकेट कर संसार मंगल चिरंजीवी की रही सब सुभाष चंद्र बोस की जय क्या मो ना बाबुली गोसाई की जय क्या मुझे जानवर चौबीस शुणी कि मुझे तो गोटे मनीष ना से देश कर किसी तुलसी चौराटे गाँव लगे नाम कि कहीं जय गान कर तेणु भगवान को नाम जदि आप जप करेंगे प्रारब्ध जहाँ थी नष्ट हो तेणु ब्राह्मण मान समस्ते कहले जे नियतिर ब्राह्मण मैंने कहले राजन तुम तो भूल ना घटना आम तो अभिशाप देदेलु ये अभिशाप तो रिटर्न करनी तेणु तुम भोग करवाटा सार अस कही सब महिदेव सिधाय समाचार पूर लोग न पाए सोच ही दूषण दैव ही दे
বিরচত হংস কাগ কিয় যেই উপরোহিত ভবন পহুঁচাই অসুর তাপসই খবরি জনাই তেই খল যত পত্র পঠায়ে সজি সজি সেন ভূপস বধায়ে। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଅନ୍ୟତା ହେବନି, ତେଣୁ ଯାହା ରହିବାକୁ ଥିଲା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯେଠି ରାଜା ଏମିତି ଭଲ ସବୁ ଏକଦେ ଅମର ବର ପାଇକି ଯୁଗ ଯୁଗ ରହିବେ ଏକଦେ ସାରା ପୃଥିବୀର ସବୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ପାଇଁ ରହିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନରେ କିଏ ମିଛରେ ମଟନ ଦେହରେ କି ତରକାରୀ ଦେହରେ ମଣିଷ ମଟନ ଭରିକିରି ଗୀତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଏବଂ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରି କହିଦେଲା ସବୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଏମିତି ରାଜାଙ୍କର ବଂଶ ଏବେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏ କଥା ରାଜ ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଚାର କରି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଧାତା ହଂସ ଗଡ଼ୁ ଗଡ଼ୁ କୁଆ ଗଢ଼ିଦେଲା ଏବଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବତା କରି ନ ଦେଇ ରାକ୍ଷସ କରିଦେଲା, ସେହି ବିଧାତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ରେ ବିଧାତା ତୋର ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଧାତା ବୋଲି କିଏ ଦେଖିଛି କି? ବିଧା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଶିବ ଭଗବାନ ଯାହା କ'ଣ ଦେଖ ତମ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଲୁଣି କରୁଛ, କିଏଟା ମିଠା ପାଣି କରିଥିଲେ କେତେ କାମକୁ ଆସୁନାହିଁ, ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି ମିଳୁନି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଏତେ ପୁଚୁମୁଚୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତମେ ଜାଣିକିରି କଲ। ଚନ୍ଦ୍ରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପରମାନେଣ୍ଟ କଲେ ଆଲୁଅ କର କଲା ହତା ଦୁନିଆ ଲୋକ ରାତିରେ ଆଉ ଟର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସନ୍ଧାନି ଏଇଟା କ'ଣ ହେନ୍ତା ତମ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କ କଲ। ଚନ୍ଦନ କରୁଛ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଲ, କାଠ ଯାକ ବାସନା ତା ଦେହରେ ଫୁଲଟେ ନାହିଁ, ଆଖୁକୁ ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଦ କରୁଛ ତା ଦେହରେ ଫଳଟେ ନାହିଁ, କି ଆଖୁ ଗଛ ଯଦି ଫଳ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ନ ହଉନା, ଆଖୁଟା ଯଦି ଏତେ ମିଠା ତା ଫଳଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତାହା ତମେ କରିନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦୋଷ ଦେଲେ ରେ ବିଧାତା ଆମେ ତ ତାକୁ ଦେଖିନୁ ମୁଁ ଜାଣିନୁ, ଶୁଣିଛୁ କଥାରେ ବୋଧେ ଏରେ ବାପ ତତେ ଧର୍ମ ଅକା ଥାଉ ମୋର ଡକସି ପଢ଼ୁଛୁ ସେ ଆମେ ସବୁ ଦେବୁ। ବିଧାତାକୁ କହିଲେ ଯେ ବିଧାତା ତୁ ଗୋଟେ ହଂସୁଟେ ତିଆରି କରିବୁ, ତୁ କୁହା କରିଦେଲୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଠାଇବା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ବନେଇଦେଲୁ। ଏ କଥା ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଅସୁର କାଳକେତୁ କପଟି ତପସ୍ୱୀକୁ ଖବର ଦେଇଦେଲା। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ପଠେଇଥିବା ଯେଉଁ କାଳକେତୁ ରାକ୍ଷସ ହେଇଥିଲା ସେ ତା ପୁରୀପୁର ମାତ୍ର ମାନି ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଦୟା ପଡ଼ିକିରି ତାର ତୋଟିଟା ଜୀବି ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହା ତ କଲାବେଳେ ଏମିତି ମିଛ ରଜାଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଲୁଚେଇକି ନେଇଥିଲା ନେଇକି ସେ ତା ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଲା ଧୀରେ ପଳେଇଲା ଯାଇକି ସେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ କହିଲା ବୋଲେ ଏଠି ଯାଇକି ସବୁ ମୁଁ କଲି ଦେଖ ଏବେ ସବୁ ତୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଯିଏ ବାବୁଲି କହୁଛି କି ତୋଟି ଚିକି ବାଟିକି ମାରିଲେ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପିଠିରେ ପଡ଼ିନି କି ଅଭିଶାପ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଫିଟିଯିବେ। ଦକ୍ଷକୁ କୁହାହେଲା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ କରୁଛି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ନାଗସାପ ମାରିକି ତକ୍ଷକ ମାରିକି ମରିବ, ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟକୁ ହୁରୁଚୁରୁ କରିଦେବା, ତମେ ଯେତେ ପରାଜିତ ରାଜା ସମସ୍ତେ ଇମେଲରେ ହଉ ନହେଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ହଉ ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ କି ମେସେଜ୍ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଚଳୁଥିଲା ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ ଆସ ସେ ବାବୁଲି କୃଷି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବା ପ୍ରତାପ ଭାନୁ ରାଜା ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କଳିବାଟି ଏବେ ମୋଡ଼ିଦେବା ବା ତାକୁ ମାରି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଆମେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ ମୋ ତରଫରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସିଦ୍ଧ ଭାଷାରେ କହିବି ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୁରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରରେ ସୁମିତ ବିରାଜି ବିରାଜି ଅଛନ୍ତି ବିନା ଭକ୍ଷଣ ଆସେ ରାଜୀବ ରାଜୀବ ନୟନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ମୁଁ ଯଦି କହିକି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝିବ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ମଫସଲି ଭାଷାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କ'ଣ। ସମସ୍ତେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଏବଂ ସିଏ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ କହିଲା ଯେ ତମକୁ ସବୁ ଖବର ଦେଇଦିଅ ରାଜାଙ୍କୁ ଆମେ ପରାଜିତ କରି ଆମେ ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବା। ଘେରେନି ନଗର ନିଶାନ ବଜାଇ ବିବିଧ ବାତିନିତ ହୋଇଲ ରାଇ ଯୁଝେ ସକଲ ଭଟ କରି କରନି ବନ୍ଧୁ ସମେତ ରେଉ ନୃପ ଧରନି ସତ୍ୟ କେତୁ କୁଲ କୌନହି ବାଚା ବିପ୍ରଶାପ କିମି ହୋଇ ଅସାଚା ରିପୁଜିତି ସବ ନୃପ ନଗର ବସାଇ ନିଜପୁର ଗବନେ ଜୟ ଯଶୁ ପାଇ ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି ବରନଉ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀ
ରାମ ଜୟ ହନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଖବର ଦିଆହେଲାଣି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ବାବୁଲି ବସିକି ଚାପ ମାରିଦେଲାଣି ଲେପର ଝିଲାଣି ସେ ଯେମିତି ସେ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହି ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ହେଲେ ଯିଏ ଯୋଡ଼ାକ ହାରିକି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଥିଲେ କେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଯାହା ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ମୋତେ ମୋର କିଏ ଜମି ଟିକେ ମାଡ଼ି ବହିଛି ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖୁଛି ତାର କିଏ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଟେ ହେଇଯାଉ ତାର ପୁଅ ମାଇପ କିଏ ବୟସରେ କିଏ ନ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ମୋ ଜାଗାଟାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବି ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଛି ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଭାବିଥିଲେ କେମିତି ପ୍ରତାପଭାନୁ ରାଜା ବେଗି କୋଉଟେ କ'ଣ କେମିତି ଡିପ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛୁ ଦହିବାଦୁ ମନ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା ଯାହା ବୈଦ ଲୋଡ଼ୁଥିଲା କାକର ପାଣି ବୈଦ ବୋଇଲା ଦେ ତୋରାଣି ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପତନ ହେବା ଯୋଉ ଗଲାଣି କାହାର ତ ଉତ୍ଥାନ କେତେବେଳେ କାହାର ପତନ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ପତନ ହେବା ସମୟ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସମୟ ଥିଲା ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଝଗଡ଼ା କଲେ ଯେ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ପରାଜିତ ହେଇକି ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇକି ରଣଭେରୀ ଧରି ନଗର ଘେରାଇ ପ୍ରତାପଭାନୁ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ନଗରକୁ ଘେରାଉ କଲେ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତାପଭାନୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୂରବୀର ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଦେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ସବୁ 3-5 ଯିବ ବୋଲି ତାହା କିଛି ମାନେ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଆଗେ କାତିରାରେ ହାଇଲା ବେଳକୁ ଆଙ୍କ କାତିରା ମାଗିଡ଼ି ଯାଉଥାଉଛି ନା ତାଙ୍କର ପାଳୁଆ ବାଇଟା ଗିରିକି ଗୋଟେ ବସେଇଦେଲେ ଆଗେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତ କହନ୍ତି ଘଷି ପଡ଼ାରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବ ମରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଯେତେ ଅଭିଶାପ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଏବଂ ସତ୍ୟକେତୁ ରାଜାଙ୍କ କୂଳରେ ଆଉ କେହି ରହିଲା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ କିପରି ବା ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରନ୍ତା। ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରି ପୁଣି ଥରେ ନଗର ବସାଇ ସବୁ ରାଜା ବିଜୟ ଓ ଯଶ ପାଇ ନିଜ ନିଜ ନଗରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ପତନ ହୋଇଗଲା ବଂଶ ବୁଡ଼ିଗଲା ସବୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଦେଲେ। ଏ କଥା ପରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଥିଲା କିଏ ବୋଲା ଏଠି ମୋର ଛତିଶଗଡ଼ଟା କିଏ ବୋଲା ମୋର ଓଡ଼ିଶାଟା କିଏ ବୋଲା ମୋର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଟା କିଏ ବୋଲା ମୋର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କିଏ ବୋଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଣ୍ଟିକୁଟି ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଁ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ। ଏ କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭରଦ୍ୱାଜ ଶୁଣୁ ଯାଇ ଜବ ହୋଇ ବିଧାତା ବାମ ଧୁରି ମେରୁ ସମ ଜନକ ଜମ ତାହି ବ୍ୟାଲ ସମଦାମ ଜୟ ରାମ ସିଆ ଜୟ ରାମ ସୀତା ଜୟ ରାମ ସିଆ ଜୟ ଜାନକୀ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭରଦ୍ୱାଜ ବିଧାତା ଯାହାର ବିପରୀତ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଧୂଳି ବା ବାଲି ମଧ୍ୟ ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ସମାନ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆରାମରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା କାନରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ମାରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବେ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବାଜୁଥିବ ଦାମୀ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଫିଲ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିଲି ଆମ ସୋରଡ଼ାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ୍ ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ସେ ସେଲ୍ଫି ନେଇକି ବାଟରେ ଆଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି କରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ ତଳ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଯୁବକ ପିଲାରେ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ନା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆକୁ ମିଳିଛି ବୋଲେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଖଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେମିତି ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଦୁଃଖ ହବାଟା ସାର। ତେଣୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାତା ବିପରୀତ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ମେରୁ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ସେ କାମଟା ସହଜ ହେଉଥିବ ସେ ସିଡ଼ିରେ ନୀତି ଯାଉଥିବ ସେ ସିଡ଼ିରୁ କଡ଼ିକି ଏକା ଖସିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିକି 3 ଯିବ ମଣିଷ। ଏବଂ ନିଜ ପିତା କ'ଣ ବାଲିଟା ପର୍ବତ ହୋଇଯିବ ନିଜ ଯିଏ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ଭୟଙ୍କର ଜମ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଯେତିକ ଘରେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସାପ ଭଳିଆ ମାନେ ଦଂଶକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଡ଼କୁ ସାପ ଭଳିଆ ମାରି ଗୋଡ଼େଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ବା ବିଧାତା ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଦେଖାଏ। ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ମହୁ ଫେଣାଟାକୁ ଗୋଟେ ରାମ୍ପିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାଘକୁ ସେ ମହୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି କରି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଏତେ ସେ କଲବଲ ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୃତ ପାପ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ କେତେ ତାପିତ ହେଉଛେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ ଯେ ସେ କଷ୍ଟର ସୀମା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ବୋଲେ କେବଳକୁ ଆମକୁ ରାମ ନାମ ହିଁ ଆସିଲା। ସମୟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛେ 5 ଉଠେ ଟିକେ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠି ବା ଗାଧି ପାଧି ବସି 2 ପଡ଼େ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଘୁଷିଲୁ ନା ନାହିଁ ଯେମିତି କହୁଛେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଇଏ ତ ଯେତେ ଝିଅ ବାଘ
बिलुआ कगड़ा छेड़ी गध अच्छा एम तो रामकृष्ण गोविंद की जानी ना न जाने तो असुविधा नहीं भोग मिला आमको इच्छा है पुड़िया पकाऊे कहीं सिंह कोड़े आगे बिटे के लगार जानते मूषा के आगे खैनी खाइबार जानते ना छेली कोन आगे औषधि पीबार जानते ना भोग विलास लिपस्टिक आईब्रो पेंट सार्ट कौन अच्छी किसी ना से केवल आहार निद्रा भय मैथुन लिमिटेड आम कहवा ना बदलवा पशु आ मनुष्य भर चार्टे इक्वाल टू इक्वाल ये गोटे जिन हूँ आम विवेक अच्छी जे आम दिन ना दिन शरीर छाड़ा आम देखिले आम निजर हो दुनिया किए ना आम जो बापा माँ भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुओ झील जन्म करे आम स्वार्थ आमको जड़ित आम स्वार्थ जड़ित होती ये स्वार्थ जदि अधिक स्वार्थ आमको कौटे मिलला आम टाटा बाय बाय कर आम घर छाड़ी पड़े अनेक लोग जो नानी हे कौन कही तुम दिहर कोटे किए गोटे कोटे सुंदर माइना देखले कोटे आइले आइले ना अर्थ कौन ना त्या स्वार्थ अधिक स्वार्थ से प्राप्त है सी जदि स्त्री कोटे पड़ा ता स्वार्थ अधिक स्वार्थ से बापा माँ समर होती स्वार्थर संसारटा तेणु स्वार्थर गोटे रहित होती केवल भगवान निज स्वार्थरे केवल आम अच्छे भगवान निज स्वार्थरे ना सी निस्वार्थपर भाव में आमको उद्धार करने कहीदेले जेते सामहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थम जाओ ये शीत चेतसाम हे अर्जुन मो पर भरोसा करी जो माने राम कृष्ण गोविंद अच्युत राम जप जप करेंगे हे प्रभु भगवान हे जगन्नाथ आपण ही सर्वस्व आपण अध्यक्षतार जगत चलुचे आज्ञा किए कोटे खाइब किए कोटे बंचब कोटे मरब किए काठू दंड पाइब कि काठू पुरस्कार पाइब सब आपण ही रचना कर तेणु आपण जोटे निंदे दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणी टेणिकी जाई तेणु आप जुआड़े ने प्रभु आम सियाड़े जीव जदि आप भगवान पाखे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज अहं पा सर्वपापेभ्य मुख्य ईशान सूर्य जगन्नाथ पाखे शरण पहुँचतु जे हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ मोर ए दुनिया किए भी ना जी जो स्वार्थ अच्छे टी स्वार्थ घरे कही आसला बेलू पणस पाउडर डाल तो तुम रात 10टा पुराण पढ़ी मुझे न नहीं न धरले अच्छी मध्य कथा धरुना विरक्त तो हे तुम काम खाओ तुमको जोटा लोड़ा धीरे तुम आनंदी नहीं तुम जो पान खाओ तुम पान कि मन पड़ा मोटा बोली तुम मन पड़े कि स्वार्थ तेणु ये स्वार्थर निवृत्ति केवल भगवान अच्छा से जगतर नाथ जगन्नाथ राम कृष्ण गोविंद अच्युत मुरारी सदा सर्वदा नाम जप करने मुखरे जीवन आम सार्थक हो समय अल्प 24 आवर्स हो सका सूर्योदय टू सूर्यास्त और सूर्यास्त सूर्योदय पर्यंत ये भितर 24 मिनट केवल राधा 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद सीता 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 राम 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 जो डाँट आप पसंद लागे जीवे पिवस्वा मृतवे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति मोर प्रिय भाई भौणी मैंने सक्षम अभाव दुर्बल शरीर ज्ञानर अभाव मूर्ख अपंडित मुझे जहाँ कहली दोष को नेबेनि जेहेतु केड़े केड़े ज्ञानी आपण मैंने प्रवचन शुणी परफेक्टली राम कथा गोटे पर गोटे दुआर मुझे आपको ट्रांसलेट करुँच जो मफसल आम जीवन लाइफ में जहाँ चलती तत्कालीन समाज को कंपेयर करके आगे उपस्थापन करदे पुष्पक जान से थिला एवं अच्छी क्या उड़ा जहाज चलती मुझे कहवा बेले पुष्पक जान उदाहरण देते किए देखी बोली बापा ये उड़ा जहाज ना कि बोलते आम बाघ न देखिले बिले देख सेमती आपण आगे उपस्थापन करवा कथा आउ किसी बड़ कथा ना आपण मैंने गोटे कथा कहूँ जीवन दया पड़ू नाम विश्वास करूँ सरकार गाइडलाइंस जहाँ सरकार आम भारत सरकार जो आम भारत मातार सुरक्षा जो संविधान होती से संविधान को भल भाव मानतु एवं प्रभु भगवान आम जो वेद विधान कर्मकांड रखी से जो संविधान कर मानतु जीवन सार्थक हो दिव्य जीवन हो दुख बोली किसी रही ये हूँ परामर्श प्रभु भगवान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भीमस्यापिरणभंगमनिरपिमति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।